Josif Staljin, lider Sovjetskog saveza od 1924. godine do 1953. imao je ozbiljno obezbeđenje tokom svoje vlasti. Njegovo lično obezbeđenje činili su dobro obučeni i odani pojedinci, odnosno specijalci, a različite jedinice i agencije učestvovale su u osiguranju njegove lične sigurnosti, kao što su lična garda, takozvana Lihnaja Okhrana, NKVD ili Smolenskaja grupa, odeljenje za posebne zadatke koji su bili najbitnija karika Staljinovog obezbeđenja, o kojoj ćemo u nastavku pričati mnogo detaljnije. Zatim, tu je bila i vojna obavještajna služba, kao i redovna sovjetska vojska i specijalne jedinice. U ovom videu ćemo pogledati detaljno kako je sve to izgledalo i kako su čuvali Josifa Staljina, bivšeg vođu Sovjetskog saveza i jednu od najuticajnijih političkih figura 20. veka. Nakon nekoliko neuspjelih atentata na Vladimira Lenjina 1924. Staljin je preuzeo nekoliko koraka kako bi pooštrio mere obezbeđenja i eliminisao potencijalne prijetnje unutar same partije. Staljin je živio i radio u Kremlju, u centralnom delu Moskve. Njegovo obezbeđenje u ovom mjestu je bilo visoko organizovano i opremljeno kako bi se obezbedila njegova lična bezbednost. Kremlj, kao simbol ruske vlasti, bio je mjesto od izuzetne važnosti i posebne mere bezbednosti su primjenjivane kako bi se osigurala sigurnost lidera. Ulazak u Kremlj bio je pod strogom kontrolom. Postojali su kontrolni punktovi s posebno obučenim stražarima koji su proveravali identitet svakog ko ulazi. Ove provere bile su posebno rigorozne kada je reč o pristupu Staljinovoj rezidenciji unutar Kremlja. Na ulazu u Kremlj i duž njegovog perimetra nalazile su se specijalne straže koje su bile odabrane iz elitnih vojnih jedinica, uključujući i pripadnike lične garde. Ovi stražari bili su naoružani i bili su odgovorni za pružanje fizičke zaštite, kao i za praćenje svih koji ulaze. Unutar Kremlja postojalo je posebno obezbeđenje koje je bilo odgovorno za praćenje kretanja Staljina. Ova unutrašnja sigurnosna mreža uključivala je pripadnike lične garde, specijalne vojne jedinice i članove NKVD-a, o kojima ćemo kasnije nešto više govoriti. Sve aktivnosti vezane za Staljinovu bezbednost bile su strogo poverljive. Informacije o njegovim kretanjima, planovima i obavezama bile su ograničene na mali broj ljudi, čime se dodatno osiguravala tajnost. Pored NKVD-a, koji je bio glavni deo obezbeđenja, o kojem ćemo detaljnije u nastavku, također je jako bitan faktor u Staljinovom obezbeđenju bila je njegova lična garda, takozvana Okhrana. Lična garda Josifa Staljina, poznata je kao Staljinova garda ili kao što rekosmo Okhrana, bila je elitna jedinica zadužena za obezbeđenje i zaštitu lidera Sovjetskog saveza Josifa Staljina. Ova garda imala je važnu ulogu tokom Staljinove vlasti i smatrana je jednim od najmoćnijih vojnih i političkih tela u Sovjetskom savezu. Lična garda formirana je tokom 1920. godina kako bi obezbeđivala Staljina od potencijalnih unutarnjih i spoljnih prijetnji. Njena uloga nije se svodila samo na fizičku zaštitu lidera, već je obuhvatala i politički nadzor i eliminaciju unutrašnjih neprijatelja. Tokom godina veličina lične garde varirala je, ali se procenjuje da je u nekim periodima brojala desetine hiljada članova. Ova grupa je bila sastavljena od iskusnih i odanih vojnika, često sa dugim stažem u Crvenoj armiji. Garda se sastojala od pešadije, konjice i tenkovskih jedinica. Bila je dobro opremljena i obučena za hitre i efikasne reakcije. Zanimljivo je i to da je pukovnik ove specijalne jedinice nakon završetka rata napisao pismo u kojem je pisalo da je Josif Staljin nekada bio agent Okhrane i da je delio poverljive informacije policiji. Tvrdnja da je Staljin radio za Okhranu iznošena je više puta, ali pukovnikovo pismo je jedini dokument koji to potvrđuje. Također imao i konstantnu podršku obavještajnih službi.
Obaveštajne službe bile su odgovorne za praćenje aktivnosti unutar same komunističke partije i društva uopšte. Ovo je uključivalo špijuniranje članova partije, vojske, kao i građana kako bi se otkrile eventualne neprijateljske aktivnosti. Pored ovoga, postojali su i specifični protokoli bezbednosti koji su se odnosili na svakodnevne aktivnosti Staljina. To uključuje i njegove redovne obroke, medicinske provere i čak spavanje. Sve ove aktivnosti bile su pod pažljivim nadzorom obezbeđenja. Kada bi Staljin putovao, koristio bi posebna vozila koja su bila opremljena naprednom tehnikom i sigurnosnim merama. Ova vozila su pružala dodatnu zaštitu od eventualnih pretnji. A sada prelazimo na NKVD ili na ruskom Narodni komisarijat vnutrenik del ili prosto u prevodu Narodni komisarijat unutrašnjih poslova, koje je igralo ključnu ulogu u Staljinovom obezbeđenju. Oni su, bolje rečeno, bili glavna tajna policija Sovjetskog saveza tokom vladavine Staljina. NKVD je bio odgovoran za sprovođenje unutrašnjih sigurnosnih mera, borbu protiv političkih protivnika, nadzor nad zatvorenicima i rad u logorima, kao i druge zadatke koji su podržavali autoritarnu vladavinu. Tokom vremena Staljinove vladavine, NKVD je igrao ključnu ulogu u sprovođenju represivnih politika, uključujući veliki teror 1936. sve do 1938. koji je bio označen masovnim hapšenjima, montiranim suđenjima i egzekucijama. Članovi ove jedinice bili su posebno odabrani zbog svoje odanosti i pouzdanosti. Uprkos jakom obezbeđenju, Staljin se često plašio zavera unutar sopstvenog kruga vlasti. To je dovelo do stalnih čistki i represije unutar NKVD-a i drugih vladinih organa, jer je Staljin bio oprezan u vezi s potencijalnim rivalima i opozicijom. Obezbeđenje je imalo naređenja da bude sumnjičavo prema svima, čak i prema Staljinovim kolegama iz političkog vrha. Ova atmosfera straha i nepoverenja bila je karakteristična za vreme Staljinove vlasti. Ova organizacija igrala je ključnu ulogu tokom Drugog svjetskog rata i neposredno nakon njega. Tokom rata NKVD je imao značajnu ulogu u kontrarazvijanju špijuna, izdajnika i potencijalnih neprijatelja države. Također bio je odgovoran za organizaciju masovnih deportacija i zatvaranja građana koji su smatrani neprijateljima Sovjetskog saveza. 1954. godine, u okviru destaljinizacije koja je sledila Staljinovu smrt, organizacija je pretrpela promjene u nazivu i funkcijama. Postala je poznata kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno MVD, a neke od represivnih funkcija prenesene su na druge agencije. Staljin je preživeo sve pokušaje atentata na svoj život i nastavio svoju vlast sve do svoje smrti 1953. godine. Po svemu sudeći, Staljinovo obezbeđenje odradilo je dobar deo posla. Šta vi mislite o ovoj temi? Ostavite komentar i lajkujte video. Ukoliko niste pogledali naš klip na sličnu temu, kako su čuvali Tita, link videa možete pronaći dole u prvom komentaru koji je označen i također u opisu ovog videa. Podelite ovaj video, pretplatite se na kanal i hvala vam puno na gledanju. Do nekog sljedećeg slušanja, pozdrav!